अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, इंशाअल्लाहुल करीम आज हम सूरतुल आदियात सही तजवीद के साथ पढ़ेंगे और सीखेंगे। अगर आप भी कुरान मजीद तजवीद के साथ पढ़ना और सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ साथ मिलकर पढ़िएगा। इंशाअल्लाहुल करीम आप भी कुरान मजीद सही तजवीद के साथ पढ़ सकेंगे। आइए शुरू करते हैं। सूरतुल आदियात की 11 आयात और एक रुकू है और ये सूरत मक्किया सूरत है, मक्के शरीफ में नाजिल हुई है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल आदियाति मक्किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्आदियाति वल्आदियाति ضبحا ضبحا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا قدحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا صبحا فالمغيرات صبحا فأثرن به فأثرن به نقعا نقعا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في
ما في القبور وحصل وحصل ما في الصدور ما في الصدور إن ربهم إن ربهم بهم يومئذ لخبير يومئذ لخبير صدق اللہ العظیم۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔